हाँ अरे वाह केमी कैमेरा पछरे केमी खाइब पाटे बुल कर यही आमर खुली गला सिम 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 ये कौन जुएल राखी आ पाटी नाको नाही जुएल नाको नाही नाकर सिंह छोटे छोटे पीस को कंडा अबे काहे सी आसु तो फाइनली पिज्जा आज खागला। नमस्कार संगवान जय जगन्नाथ मु दीप्ति आपन स्वागत करछि आम चैनल दीप्ति रिखला स्टेशन को। तो आपन को सुंदर सुंदर सकाळ सहित सुंदर ग्रीन पाग सहित जुएल भाई के सहित सुप्रभात गुड मॉर्निंग। तो आपन केमिति अछंदी मु जानि छी आपन भलर थिबे निहाती भलर थिबे। तो जगन्नाथ आशीर्वाद बहुत बढ़िया से रहंतु सुखरे रहंतु। तो हम एबे गां को आसी आ आज ला संडे। तो जुएल भाई अछंदी मो सहित जुएल भाई से हाय नमस्कार। तो हम चलू जुएल मु घर पाई संडे जेहेतु नॉनवेज आने पाई माछ टिके नै आसबू पूरा ब्लॉग टी देखंतु चलो जिया ओके के मु हम आसिक पहुँच जाइछु माछ पाई चलो जीवा देखिया माछ कोन कोन अछि नै कि जीवा जुएल भाई तो थिलो ना कोन एठी हमर चिंगुड़ी अछि एंड रोही ना से थ्रुटे देखाओ बिना मन जला हो राउंड पीस करियो भाई बेसी मोटा करियो ने चिंगुड़ी 40 टका दे दो कैदे पूरे दो तो माछ फाइनली हम किनी नेले आ एटा हला हाथ रे माछ तो चलन देबे जीवा पखाळ वाडे आ कोन बाकी भाई मते खुशी दउछन चिंगुड़ी जे तांका वीडियो आनिली पैसा दे रे भाई पकेट काढे आमी नॉन वेज तो दरछि ओके चल हे राम घर गाजी डिनर आसियो लंच रे मु करी केटा खाई देबी तमे डिनर रे आसियो देखिया रेडी ओके बराबर डील पूरा पक्का से डिनर रे आसियो मु लंच रे खाई देटा करी गाडी में कादो होई दे आ भुवनेश्वर हिंदी माने हे हिंदी कोन कहलु तालचेर हळे आंद नाउजी तालचेर हम चल तालचेर दिला आहुरी काळे हेता ना एनी छिल्ला भाता अने ये गोटा व्हाइट कलर सब हो जने कोन हेजी कहलु मळिया हेजी छिटा बाली गुडा खाली ना तो माछरा को पठेइले तांको भाईना पाई तो देजा माछ नेओ मेडा माछ पठेइ जंदे केला हेजी जानि तो यस मामा से टिके हाई कर दलो लाइट आ दे रेडी ये माछरा मो पाई नथिला सेटा होजी तांको भाईना पाई पठेइथिले देइ देली तबे चलन जीवा रेडी भाई टिके जय जगन्नाथ आई लव यू टी सुनिया मिलिबो मिलिबो हटे हाउ श्रावण मासर माने जस्ट आरंभ रविवार दा अच्छा आरंभ रविवार दा किछि कुहानी तळाडा ऊपर आडे याडे के नजर करजा एटे मालडा अछि माछडा अच्छा सुबिला कहले माछडा जाउछि ठीक माछ गाली सही ताऊ तमे निजे त कहउछ कदिया न बेला काटि द कथा हो आउतर काटि हो आई नो भी वेरी एइडा हला शाबाश तो हमें चलन जीवा तळाडे नजर पकई जा भाई तू भी नजर पकई जा भाई तुम भी नजर पकई जा मुठी पकई दे जी ठीक है पकई दे जाले टिके ओटा भद्र लोक दृष्टि पकई दे दिले ओटा भद्र लोक दृष्टि पकई दे टिके पकई दे टिके आशा रहयो लालांश ठीक अछि का छकरे टिके ए भले पागो अछि ठियाई बोली भाई मन पखरे ए संग माने हम घर को पळे आसु आ जुएल भाई आसने बचर बचर खाए बोली डिनर रे डाकी दिली भाई कोन ब्रेकफास्ट पळे आइलनी डिनर रे डाकी दिली ब्रेकफास्ट पळे आइलनी हेलो मा चिंगुडी ठीक आनी तो भात वाडी लणी को खाया भाई हाय से हाय तुम खाओनी झील तार शोई तो बापा भी खाया बसी गले भात बड़ा केटी तू कौन खाऊ देखा तो स्पेशल खाइबा केटी खाऊ देख टमाटो सॉस विथ भात तार किसी दरकार नहीं पुड़ापुड़ी भी खाइबनी से पुड़ापुड़ी भी खाइबनी खाली टमाटो सॉस भात खाइब खाइलानी अच्छा मैंने माछ रखीदे मुझे जाऊँगी चिकेन पार्ट गुड़ा सब आनिकी कसी तो सांग घर को आसिक खाइबार पखाल जो मजा
କଥା କିଛି ଅଲଗା ନା କଣ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସୁକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହାଇ ସୁକୁ ଡାର୍ଲିଂ ଟିକେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆମିଷଟା ମୁଁ ଆଣିନି ସୁକୁ ଡାର୍ଲିଂ କୁକୁଡ଼ାର ପାର୍ଟସ୍ ଯାଉଛି ଆଣିବି ଥୁଆଟେ ଏଇଟା ଆମର ବଡ଼ ଇଏଟା ନା ଛୋଟଟା ଛୋଟଟା ହେଇଗଲା ନା ହଉ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି ହଉ ସୁକୁ ଡାର୍ଲିଂ ଆମେ ଆସୁଛୁ ସୁକୁ ଡାର୍ଲିଂ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଜୁଏଲ ଭାଇ ତ ଶୁଣିଦେଲ ଡାର୍ଲିଂ ଡାକିଲି ଯେ ଇଏ ନାଚ 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 ଅଗଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ଆସିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ନେଇକି ଆସିବା A few moments later. ମାନେ ମୁଁ ଘରକୁ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଠି ମା ତାର ଚିଙ୍ଗୁଡିକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଛି କ୍ଲିନ୍ କରୁଛି କି କଣ କରୁଛ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ଓ କି ରାଗ ରାଗ କାଉରେ ରାଗ କାଉରେ ମାଛକୁ ପୁରା ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ମ୍ୟାରିନେସନ କରି ରଖିଦେଇଛି ତ ରିଙ୍କି ତାର ମସଲା ବାଟୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛୁ ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିଆ ତ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମ୍ୟାରିନେସନ କରି ତାକୁ ଭଲସେ ରିଙ୍କି ଗୋଳେଇ ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଚିକେନ ପାର୍ଟ ସବୁ ଏଇଟା ବେସାର ଗୋଳେଇବୁ ନା ହଁ ଆଚ୍ଛା ବେଳାରେ ଗାଧେବି ଭୋକ କରୁଛି ଯୋଉ କହୁଥିଲ ଯାଇକିରି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆଣିଥିଲେ ଭୋକଟା କରୁଛି ତାକୁ ଗୋଳା ହବ ଏବେ ତ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିନ୍ ହଉଛି ମାଛ ସବୁ ରିଙ୍କି ତାର ଚଟକିରେ ମାଛ ଏବେ ପଡ଼ିବ ତ ମାଛକୁ ଛାଡ଼ିବା ବାଇଗଣ ନା ଦେବୁ ତା ମୁଣ୍ଡି ପଡ଼ୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୋଉ ପଡ଼ୁ ନକ ଦେବ ହଁ ତାର ହେଟା ଏପଟୁ ଥୋଇବୁ ଏପଟକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ମାଛ ଫ୍ରାଏ ହେଉଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଠି ଆମର ବସେଇ ସାରିଛି ଆଉ ଏଠି ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବେ ଖାଇଲା ବୋଇଲ ଦେଲ ଭିତରେ ଦେଖିବା ରିଙ୍କି ଖାଇବି ଖାଇବି କେଜାଣି ମା କହୁଛି ହେଇନି ତ ମାଛ ହେଇନି ଦେଖାଉଛି ହେଲା ଭଳିଆ ଏଇ କ'ଣ ହେଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ମାଛଟା ମୋଲା ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ମାଛ ଲାଇଟ୍ ହେଲା ବା ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଓହୋ ହୋ 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 ପଖାଳ ଆସିଲେ ଜମିବ ମାଛ ଟିକେ ହାଲକା ନେଇକି ଦଳି ଦେଲେ ମଜା କିଛି ଅଲଗା ଘରକୁ ଆସିଲେ ପଖାଳର ମଜା କିଛି ଅଲଗା ସେଠି ତ ପଖାଳ ମିଳୁନି ବାହାରେ ଖାଇ ଖାଇ ପୁରା ତ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ପଖାଳ ମା ଆଡ଼େ ଖାଉଛି ରିଙ୍କି ଏଠି ବଇଲାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ବାପା ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି ପିଲା ସବୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଖାଉନି ଭାଇର ପୁଅ ହେଇଛି ଛୁତିକିଆ ଆମର ଆଉ ଏଇଟା ମେହେନ୍ଦି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାଇଦେବୁ ମିଶିକି ତାପରେ ପୁଣି ଅଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଖାଇବା ଏଠି ଭଲ କରିଛ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ କରିଛ A few moments later. କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମସଲା ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର କୁକୁଡ଼ାର କୁକୁଡ଼ାର ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଉ ତା ଗୁଡ଼ ଡେଣା ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାଣିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ଲାଗେ ଆଉ କ'ଣ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ବନାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହାଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହାଇ ସୁକୁ ସୁକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ତାକୁ ସୁକୁ ଡାକେ ଏବେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ନିକି ନିକି ଡାକୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ନିକି ଡାକି ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ସୁକୁ ହେଲା ମୋ ଡାର୍ଲିଂ ନେମ୍ ଇଟ୍ସ ମାଇ ଡାର୍ଲିଂ ହାଇ ସୁକୁ ଡାର୍ଲିଂ ବାହାରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଚକୁଳି ହବ ଆଜି ଆଚ୍ଛା ବରା ଚାଉଳ ବରା
ओके वेल डन तो माँ तार ग्राइंडिंग करके रखुची पिठ कर देखो मोबाइल चार्ज बहुत कम अच्छे तो मुझे चार्ज बसई दूसरी आप देखिए केमी जिनसा बना हो केमी टेस्ट लगुच निहाती कही आप बापा शोषण निदरे झे भी शोषी निदरे तो रखीदे चार्ज बसई चलो 1 hour later. केवे खाऊछंती ई कौन खाऊछ कुकुड़ा कुकुड़ा बॉडी पार्ट्स खाऊछंती एला बड़ माछ मुंड एला चिंगुड़ी एला भात तो मते एतिकी खाइबो आम घर लोक कौन खाइबे समस्ते बापा कौन खाइबे हां तो हमरा हेतल तो हम राखिथिला राखिछु तो कौन राखिछु मते राखिछु बापा बापा एडा खांतनी खांतनी देखे केते सुंदर देखाउछ ओ आउ एडा खाइ सारन टेस्ट कर सारन एडा टेस्ट कर सारन इनी खाइबो तो ताले हां बापा नख काटिबी मो नख काटि साइलेनी आउ सेडा माने पानीटा बहुजर हेलानी तो ना बा एटा पानीटा रहउछ एडी ए जो चुंटा दे दे ना ठाकुर घर जीवन पांडा पांडा रहेडा भांगी देबे आज गोटे मारिकी एटा जो पांडा जाउनी रहि जाउची से रहउ सेपटा गोडांडा अछि ना गोटे पानीटा लिकेज हेना पूरा एमदी हे गलानी ठाकुर फोटो नष्ट हो जियो बड अछि खोलिया पड़ियो पांडा आइलानी हे कोन हडी हां माने हेरा सिते झरु जो ऊपर कोन 1 hour later. तो सांग मैंने फाइनली आम जुएला भाई मो आसु ढेंकानाल गाड़ी स्लो कला मुझे कहली चमकी पड़ा तो गैस टाउन नहीं गैस लोड करने तो गैस टा मुझे लोड करने एथर भुवनेश्वर एटा नहीं जी देख लो भाई चमकी पड़ा भाई यही वास लगे मोर है कालिया नगेबनी है यहाँ भल पड़ुची आठटा लिख हो केजी के अच्छे हाँ बढ़ीगला ना कौन मन ना 80 बोधे गैस लोड कर नहीं जी सुविधा हम गैस रखिले आम अच्छा सांग मैंने से रोसे कर खाऊँ जो मुझे गोटे पर्सनाल नहीं गले मोपाई सुविधा हो गैस टा नहीं जी आउ जेल मोर आस ढेंकाना लोड कर तो चलन जी जुएल भाई कौन कहते आज बुलायापाई ढेंका जुएल भाई लोक टा निश्चय कमेंट कर कहतु हाउ इज द स्माइल ऑफ द जुएल भाई कौन लोकटा दिस लुक इज वेरी वेरी जियो कौन झियो फसी जेनी मु देखे ना केते जियो लाइन रे ना आउ तो जुएल भाई लोकटा केमी लागला निश्चय कमेंट करी कहंतु तो आमे चलन जीवा रे अला काम करिया जानि रे अच्छा सारा गोटे खाई जो बड़ टिके ना कौन भाषा हवा तू जानि पानी चलो जुएल भाई आनी मत सेलिब्रेशन कौन भाई खुएब मत हाँ मत मुझे पिज्जा खाई सी जुएल भाई मत आज पिज्जा खुएबे कहते नॉनवेज चलो तुम खुएल मना करी गाड़ी किसी गोटा दरकार नहीं पैदल चलो मुझे खुएले गाड़ीटा बढ़ो तू खुएले पाद बढ़ो चलो पाद बढ़ो कौन अच्छे चलो गोटे चलो गो गो वेन गो तो पिज्जा प्राइस आमर कौन मीडियम मान साइज फाइनली आसीगला आमर जुएल भाई कौन देखा जाऊ कहीं छिंडुनी तो देखो जुमाटा स्विगी जानी दिल छिड़ी जाऊ सुता सुता ही चिड़ी गुड़ाक कौन देखा स्वीटी भल अच्छे नॉनवेज साइड भल लगे पिज्जा मोमो
ଏଗୁଡ଼ା ଚିଜ୍ ରହିଲା ହଁ କୋଉଟା ତିଆରି ଚିଜ୍ କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ଆଉ ମୌସୁମୀ ସହିତ ଖାଉଛୁ ଭାଇ ମୌସୁମୀର ସହିତ ଖାଉଛୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପିଜ୍ଜା ଖାଇଲି କେବେ ପିଜ୍ଜା ଖାଇନଥିଲି ହାତଟା ମଟନ ବାସ୍ନା ହେଉଛି କ'ଣ କି ଦୁଃଖ କେଉଁଠି ବାଜିଲା ହେ କେତେ ହେଲା ସମ ହସୁଛି ଖାଲି କ'ଣ ହେଇଗଲା ଚାଲୁ ସେଇଭଳିଆ ଛାଡ଼ି ଦଉ କେଉଁଟା ବାଜିଲା ଏଇଟା ଓ ସରି ଭାଇ ସରି ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ମରିଚମଟା ଛାଡ଼ିଯାଇ ନା ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜୁଏଲ ଭାଇର ଗୋଡ଼ରୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଗଲା ମରିଚମ ଛାଡ଼ିଗଲା ତ ଭେଜ୍ ପିଜ୍ଜା ଥିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ରିଙ୍କି ଥିଲା ମୋତେ କହୁଥିଲା ପିଜ୍ଜା ଖାଅ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତୋ ସହିତ ଖାଇବି ଏ ଜୁଏଲ କହିଲା ଖାଇଦେବା ପାଇଁ ତ କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲି ଆଉ ମାଗଣାରେ ମିଳିଲା ନା ଜୁଏଲ ଦେଲା ପଇସାଟା ସେଥିପାଇଁ ତ ଦେଖା ରିଙ୍କିକୁ ପଚାରି ଯଦି ହଁ କଲା ତା ପାଇଁ ପିଜ୍ଜା ନେଇକି ଯିବି ଆଉ ଏବେଟା ଗୋଟେ ଖଟାଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ପୁଣି ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଉଛି ତାପରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଟିକେ ଯିବା କ'ଣ ତାର ସପିଂ କରିବାର ଅଛି କିଣିକୁଣା ଦେଇକି ତାପରେ ଯିବା ଆମ ଗ୍ୟାସ୍ ନେଇକି ପୁଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତ ଜୁଏଲ ଭାଇ ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ନୂଆ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ କରିସାରିଲୁଣି ଆମର ପୁରୀ ଯାଇଥିଲୁ ଆସିଲାକୁ ନିଦ ଲାଗୁଥିଲା ସେ କରିସାରିଲାଣି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଖୋଲିଦେବ ଗୋଟେ ତାହେଲେ ମୁଁ ପିଇଦେ ଆରେ କ'ଣ ପିଇଲା ପରେ ନେଉଛି ଆସୁନି ଚିୟର୍ସ ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରେଡାଟର ମନଷ୍ଟର ବିପି ୟାକୁ ଟିକେ ନୂଆ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଆଉ ଏ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ 60ରେ ମିଳିଯାଉଛି ସେ 120 ତ ସବୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ କାମ ସରିଗଲାଣି ଆଉ ରିଙ୍କି ପାଇଁ ପିଜ୍ଜା ନେଇକି ଯିବି ରିଙ୍କି ମା ବାପା ସମସ୍ତେ ପିଜ୍ଜା ଖାଇବେ ପିଜ୍ଜା ନେଇକି ଯିବି ଆଉ ଏପଟେ ଚିଲ୍ କରିକି ଆମେ ବାହାରିବୁ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟେ କିଣି ଆସିଲା କିଣି ସାରିଲିଣି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଛି ପୁରା ଇଭିନିଂ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଜୁଏଲ ଭାଇ କ'ଣ ବସ୍ତାରେ ନେଉଛି ଏକ ତ ପିଜ୍ଜା ଇଜ୍ ରେଡ଼ି ଗ୍ୟାସ୍ କେମିତି ନେବା ତ ଘର ପାଇଁ ପିଜ୍ଜା ପାର୍ସଲ ହେଇଗଲା ଗ୍ୟାସ୍ କିପରି ଲବା ଇଏ କିପରି ଲବା ଗ୍ୟାସ୍ ମଝିରେ ନା ମୁଁ କ'ଣ ଆସିଲି ଏଇଟା ତ ଆଣିବି ବୋଲି ବ୍ୟାଗ୍ଟା ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ଏଇଟା ବନେଇଥିଲି ଘର ପାଇଁ ଏଇଟା ପିଜ୍ଜା ପାର୍ସଲ ଡୋମିନୋସ୍ ଖାଇ ଲେଖିతే ଡୋମିନୋସ୍ ତ ଟାଙ୍କି ଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ଆଉ ନେଇକି ପଳେଇବା ଚେକ୍ କରିଦେଇଛ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଏ ଆମର ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଝିଅ ତମେ ଗୋଟେ ମନେ ଅଛି ତୋର ଆମେ ଯୋଉ ଆମେ ରହୁଥିଲେ ସେପଟେ ଯୋଉ ରଥ ଗଡ଼ରେ ଖାଇବା ବୋଲି ଭାବନ୍ତିନି ଖାଇବା ବୋଲି ସୁମଶ୍ରୀ ସେଇଟା ହେଲା ମା ବାପା ଆସୁନ ଟିକେ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ ଏଇ ଆମର ଖୋଲିଗଲା ସିମ୍ 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 ଜିମ୍ ସିମ୍ ଜିମ୍ ସିମ୍ ଜିମ୍ ସିମ୍ ଜିମ୍ ସିମ୍ ପିଜ୍ଜା କେମିତି ଖାଉଛି ନେ ଖାଅ ସେ ଖାଇବ ପରେ ତାର ସେ ଝିଅକୁ ଶୋଇଲା ପରେ ଖାଇବ କେତେ କି ବ୍ରେଡ୍ ରା କୋଉଥିରେ ତିଆରି କି ଇଏ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଲା ଜୁଏଲର ଆଖି ଆଉ ପାଟି ନାକ ନାହିଁ ଜୁଏଲର ନାକ ନାହିଁ ନାକର ସିଙ୍ଗା କଣ୍ଡା ଆବେ କାହିଁ ସିଏ ଆସୁଛି କଣ୍ଡା ତ ଫାଇନାଲି ପିଜ୍ଜା ଆଜି ଖାଗଲା ପିଜ୍ଜା ଖାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ପିଜ୍ଜା ଖାଇବା ସରିଲା
ଆଉ ଆଜି ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରିବା ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଏଇଠି ରହିଲି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚାଲ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଆଜ୍ଞା ରହିଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ତ ଯେ ସେ ଖାଉଛି କ୍ୟାମେରାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଉଛି କ୍ୟାମେରା ପଛରେ କ'ଣ ପଚାରନ୍ତି ଦେଖିଆ କେମିତି ଖାଉଛ ଆରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇଲୁ ହଁ ଆରେ ବା କେମିତି କ୍ୟାମେରା ପଛରେ କେମିତି ଖାଇବ ପାଟିରେ ବୁଲି ପାରୁନଥିବ ନାଇଁ ପାଟିରେ ବୁଲିବାକୁ ଜାଗା ନଥିବ କେମିତି ଖାଇବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଓକେ see you